It's all about you. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Yes, Lord, more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, more than a song. I'll bring you more. I'll bring you more than a song, more than a song. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship. It's all about When it's you. all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all When about it's all about you, Yes, it is. it's all about you, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. worship you. Sembah Dia. King Jesus. Katakan kepada Tuhan, Abba Father. Bapa, Holy Spirit. Roh Kudus, We honor you in this place. kami menghormati Engkau di tempat ini. We say you are the one who is high and lifted up. Kami mengatakan bahwa Engkau adalah lebih tinggi daripada segala sesuatu. It's not the name of a man or the name of a woman. Dia bukanlah nama dari seorang pria atau wanita. It's not the name of a church or the name of an Dia organization. bukanlah nama dari satu gereja atau organisasi. It's the name of Jesus Christ that we lift high in this Ini adalah nama place. Yesus yang kita tinggikan di tempat ini. It's the name of Jesus Christ that we lift high over Ini Indonesia adalah today. nama Yesus yang kita tinggikan di atas Indonesia hari ini.
God has a plan for Tuhan Indonesia. punya rencana bagi Indonesia. The devil may have done lots of things in this nation, Mungkin iblis bisa melakukan banyak hal di dalam negeri ini. but God is going to do even greater things than the enemy has ever done. Tapi dia akan melakukan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang musuh pernah lakukan. And we prophesy a new day in Jesus' Dan name. kami nubuatkan satu hari yang baru di dalam nama Yesus. We're going to pray and intercede for this nation. Kita akan berdoa dan bersyafaat bagi negara ini. I will preach the word, but we need to start by prophesying over Yeah. this nation. Aku akan memulai berbicara, tapi kita harus memulai dengan bernubuat atas negara ini. God does nothing unless He speaks it into Dia existence. tidak melakukan segala sesuatu, tapi tanpa dia mengatakan sesuatu kepada sesuatu itu. The heavens and the earth were spoken into existence. Langit dan bumi itu diciptakan olehnya. And you and I were created in the very image of God. Dan kita semua dibuat dan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Life and death is in the power of our tongue. Dan hidup dan mati ada di dalam di mulut kita. And God said to Ezekiel, can these dry bones live? Dan dia katakan kepada Yehezkiel bahwa bagaimana tulang-tulang ini yang kering bisa hidup. And Ezekiel said, God, you know, but I don't know. Dan Yehezkiel berkata, kau tahu Tuhan, tapi aku nggak tahu. And God said to Ezekiel, you prophesy to the dry bones. Tuhan katakan kepada Yehezkiel, engkaulah yang akan bernubuat atas tulang-tulang kering itu. Sometimes we are waiting for God to do what God has told us to do. Seringkali kita menunggu akan sesuatu dari Tuhan yang sesungguhnya Tuhan sudah katakan untuk kita lakukan. God already has a redemptive plan for Dia Indonesia. sudah mempunyai rencana penyelamatan bagi Indonesia. For it is His will that none should perish. Dan itulah kehendaknya adalah tak ada seorang pun yang akan binasa. And what the enemy intended for evil, God will turn it for good. Dan apa yang iblis niatkan untuk kejahatan, Tuhan akan berputar balikan untuk kebaikan. So do you believe that God wants to save Indonesia? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan ingin menyelamatkan Indonesia? Come on, get a little bit louder this Come on. morning. Do you believe Apakah God engkau wants to percaya save Tuhan Indonesia? ingin selamatkan Indonesia? God wants to save Indonesia Tuhan out ingin of selamatkan death Indonesia into life, dari kematian sampai ke kehidupan, out of darkness into light, dari kegelapan menuju keterangan, out of brokenness into wholeness. dari kehancuran menjadi kepenuhan. Because this is God's plan. Karena inilah rencana Tuhan. And He's looking for some sons and daughters. Dan dia mencari akan anak-anaknya lelaki dan perempuan. He's looking for some kings and priests. Dan dia melihat kepada raja-raja dan imam-imam. That's you, that's me. Dan itulah Anda dan itu aku. To come into agreement Dan menjadi satu di dalam agreement with what God has already promised. dengan apa yang sudah Tuhan janjikan. In 2 Corinthians 1 verse 20, this is what it says. 2 Korintus 1 ayat 20 ini yang dikatakan. For no matter how many promises God has made, Dengan berapa banyak janji yang Tuhan telah janjikan. and He has made lots of promises, right? Dan dia sudah buat banyak janji, bukan? No matter how many promises God has made, Tak peduli berapa banyak pun janji yang Tuhan telah buat. they are yes in Christ. Dan mereka adalah ya di dalam Kristus. That means eternally they already exist in Dan Jesus. secara kekal dia sudah jadi sesungguhnya. And now the amen is spoken by us. Dan amin itu dikatakan dari kita. Amen means let it be. Amin artinya adalah biarlah itu terjadi. It is coming into agreement with what God has already Dan declared. kita bersepakat dengan apa yang Tuhan sudah katakan. Listen to me, Ecclesia Church Jesus Conference. Dengarlah kepada saya, Ecclesia Church dan juga Jesus Conference. The Lord says to you right now, Tuhan katakan kepadamu hari ini, you do not need a new word. engkau nggak perlu kata-kata yang baru. You need to come into agreement with the word that God has already given. Engkau perlu bersepakat dengan firman yang Tuhan sudah berikan. We need to start to prophesy. Kita perlu untuk bernubuat. The Lord spoke to me for your nation. Dan Tuhan berbicara kepada saya tentang
negara Anda. And he said this phrase, Dan ini dia berkata seperti ini. history does not determine destiny. Dan ini bukan berkata tentang satu akhir. History, what has happened, does not determine destiny, what will happen. Apa yang sudah terjadi tidak menentukan akan apa yang akan terjadi. The word destiny means to establish, to make firm. Kita ditentukan untuk menjadi kuat dan teguh. And God wants to make your nation firm and strong in Dan Jesus. Tuhan ingin membuat negeri Anda kokoh dan teguh di dalam Yesus. He wants to establish you as a Christian nation. Dan Dia ingin membangunmu menjadi negara Kristen. Praise the name of Jesus. Pujilah nama Yesus. Is there anyone here that will join me in faith and pray right now? Maukah kita hari ini percaya dan juga bergabung dengan saya untuk berdoa. Not quiet, not passive, but with passion and Tidak boldness. diam dan tidak pasif, tapi dengan satu kerinduan dan juga keberanian. The Bible says where 2 or 3 gather, God is in the midst. Tuhan katakan di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengahnya. Have a look around right now. Lihatlah ke kiri kananmu hari ini. Have a look around, look around, Lihat look kiri around. kananmu sekarang. Is there more than 2 or 3? Bukannya kalian lebih banyak dari 2 atau 3? God is here ready to move. Tuhan ada di sini bersiap untuk bergerak. This is your time to prophesy. Ini adalah waktumu untuk bernubuat. Some of you might say, I can't do that. Mungkin beberapa dari kalian berkata, aku nggak bisa lakukan itu. Prophecy is just declaring what's on God's heart. Nubuat adalah sesungguhnya adalah cuman declare apa yang sudah ada di hati Tuhan. And over your nation, God's already declared what is on His Dan heart. tentang negerimu, Tuhan sudah deklarasikan apa yang ada di dalam hatinya. It is God's will that none should perish. Inilah kehendaknya bahwa tidak ada satu orang pun yang binasa. So when you start to declare that out of your mouth, you are prophesying. Dan ketika engkau keluarkan itu dari mulutmu, engkau sedang bernubuat. Come on, it's time for our voice to get louder and stronger than the devil's voice. Kuat dengan suara kita lebih dari apa Come yang on. kita katakan. Many people feel hopeless in Indonesia. Mungkin hari ini banyak orang yang patah semangat di dalam Many Indonesia. people feel broken in Indonesia. Ada banyak orang yang patah hati, hancur di Indonesia. But come on, join with me right Tapi now hari ini sekarang bergabunglah bersama saya. and start to speak Dan life. mulai untuk berbicara Come kehidupan. on, start to pray. Come Start on, to pray. start to pray. Mulailah berdoa. Father, do we declare the Lordship of Tuhan Jesus kami declare di dalam nama Yesus over this nation of Indonesia? tentang Indonesia, Tuhan. We declare salvation. Kami deklarasikan keselamatan. We declare revelation. Kami declare pewahyuan. We declare the manifestation of Jesus. Kami deklarasikan manifestasi Yesus Kristus. Father, let your kingdom come. Biarlah kerajaanmu datang. Father, let your will be done Biarlah kehendakmu jadi in di Indonesia, dalam Indonesia even as it is done in heaven. seperti yang sudah terjadi di sorga. We take authority over every false god. Kami ambil otoritas atas segala Allah-Allah palsu. We take authority over every false religion. Aku ambil otoritas dari segala apa yang iblis lakukan. And we declare every knee shall bow, Kami deklarasikan setiap lutut bertelut, every tongue confess setiap mulut menyatakan that Jesus Christ is bahwa Yesus Lord. Kristus adalah Raja dan Come on, Tuhan. praise, Come on, praise, praise Him. oh, praise Pujilah God, Dia, praise Jesus. pujilah Dia. We worship you. Sembah We Engkau, Tuhan. magnify your holy name. Kami tinggikan namamu yang King kudus. Jesus, I'm coming back. I'm coming back to The heart of worship when it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus.
I'm sorry for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Father, we acknowledge your Lordship. Bapa, kami mengakui dan menyadari Engkau. We thank you that walking with you is a joy and it is a privilege. Kami berterima kasih bahwa berjalan dengan Engkau adalah satu kebahagiaan dan juga satu keberuntungan bagi kami. Father, we thank you that relationship with you is a very real thing. Kami mengucap syukur bahwa hubungan kami dengan Engkau adalah sesuatu yang nyata. We are so grateful that we do not serve a dead or a false God. Kami mengucap syukur bahwa kita tidak menyembah Allah yang mati atau Allah yang palsu. But we serve the only true God. Tapi kami menyembah Allah yang benar. This is the truth. Inilah kebenaran. And your word says when we know the truth will set us free. Firman-Mu berkata, barang siapa tahu akan kebenaran firman Tuhan dan firman itu akan membebaskan. Father, I proclaim and release freedom over your people today. Aku lepaskan kebebasan If pada you need orang-orang. a touch from heaven, lift your hands to God right now. Kalau engkau perlu jamahan dari sorga, engkau boleh angkat tanganmu sekarang juga. Father, I release your presence. Bapa, aku lepaskan hadirat-Mu. Touch your people. Jamahlah orang-orang-Mu. Open our eyes to see you as you are. Bukalah mata mereka untuk melihat Engkau apa adanya. I release the healing of Jesus right now to your bodies. Lepaskan kesembuhan di dalam tubuhmu. If you need healing, just say thank you, Jesus, that Kalau I'm kau healed. butuh kesembuhan, bilanglah terima kasih Yesus. Holy Spirit, move. Roh Kudus bergerak. To every troubled mind, I release the peace of God. Setiap pikiran yang terganggu, aku lepaskan damai sejahtera Tuhan. I say, peace, be still. Aku katakan, tenanglah dan diamlah. Now just allow the Holy Spirit just to minister deep into your soul. Dan izinkan Roh Kudus untuk bergerak di dalam jiwamu. Receive right now. Terimalah saat ini juga. Spirit move. Roh Kudus bergerak. God is greater. Tuhan terlebih besar. Greater than what? Greater than everything. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari segalanya. Before you had a problem, God was the solution. Sebelum engkau memiliki masalah, Tuhan sudah mempunyai solusi. I want you to hear what I said. Aku mau Anda mendengar apa yang saya katakan. I didn't say before you had a problem, God had a solution. Aku bukan berkata sebelum engkau mempunyai masalah, Tuhan punya solusi. God doesn't have a solution, He is the solution. Dia tidak mempunyai solusi, Dia adalah solusinya. What we need is not something from God, we just need a greater revelation of God. Kita nggak butuh sesuatu dari Tuhan, tapi kita hanya butuh siapa Dia dalam hidup kita. Everything that we believe we receive from God is actually just an awareness of who He is. Apapun itu yang kita percaya dan kita dapatkan itu hanyalah kesadaran akan siapa dirinya. The peace of God is simply the Prince of Peace capturing our attention. Damai sejahtera Tuhan adalah Yesus itu sebagai damai yang sejati menjadi pusat God dari hidup kita. is who we need. Tuhan adalah yang kita butuhkan. Praise the name of Jesus. Pujilah nama Tuhan. Praise the name of Jesus. Pujilah nama Yesus.
I want to release over you just, actually, you can grab your seats. Kalian boleh ambil tempat duduk, kalian boleh duduk. Praise God. You guys can go if you can stay, brother. Praise. Thank you. Thank you for the wonderful time in the presence of God. Amen. Terima kasih atas waktu yang begitu luar biasa di dalam hadirat Tuhan. Amen. Pastor Teddy, I want to affirm the apostolic grace and call upon your life. Pak Teddy, aku ingin meyakinkan karunia apostolik di dalam hidupmu. Apostolic means a sent one. Kerasulan berarti adalah seseorang yang diutus. You've been sent from God to this nation and to the nations of this world. Engkau diutus oleh Tuhan kepada negara ini dan juga negara-negara di dunia ini. And I release that over your life to a new level in Jesus' Dan aku name. lepaskan itu di dalam kehidupanmu untuk masuk ke dalam level yang baru di dalam nama Yesus. I also want to affirm the fathering call upon your life. Dan aku ingin juga meyakinkan ada kebapaan di dalam hidupmu. And I see that being a key part of the extending of the kingdom, which is the apostolic. Dan itulah dari kerajaan sorga ya adalah kerasulan itu. And Pastor Leani, Dan Ibu Liani, I want to affirm you as a mother in this house. aku ingin meyakinkan Anda sebagai ibu dari rumah ini. You're a spiritual mother, as Pastor Teddy is a spiritual father. Kau adalah ibu rohani seperti Pak Teddy adalah. And the Lord said to me, there are some things that you carry that this church Dan needs. Tuhan katakan ada sesuatu dalam hidupmu yang engkau bawa yang di mana gereja ini butuhkan. There is nurturing that you provide that will be the biggest difference in some people's lives. Ada sesuatu yang akan engkau tuangkan di dalam kehidupanmu dan itu akan menjadikan satu perubahan di dalam kehidupan orang-orang banyak. And the Lord has showed me, Pastor Teddy and Pastor Liani, that you will not only be spiritual parents, but you will be spiritual grandparents. Dan kau enggak hanya akan menjadi ibu rohani dan bapak rohani, tapi juga akan menjadi bapak-bapak rohani. I prophesy over you as a church right now. Aku deklarasikan kepada Anda gereja sekarang juga. This past season has been big on spiritual parenting and discipleship. Dan di beberapa season ini ada begitu banyak tentang discipleship dan juga parenting. But within a very short period of time, Tapi dalam waktu yang sangat singkat, you as senior pastors are going to start to enjoy spiritual grandchildren. dan senior pastormu akan melihat anak-anak rohani. This is discipleship, this is Ini multiplication. adalah discipleship dan multiplikasi. For the rest of us who have been fathered and mothered by this couple, Dan siapapun dari kita yang sudah dibapai dan diibui oleh pasangan ini, it's time for you to spiritually reproduce. ini adalah waktu untuk kita untuk bereproduksi. The fruit that comes from your life will be accredited to their account. Buah yang kita hasilkan itu adalah hasil dari apa yang mereka telah berbuat. For every 10 people that you minister and parent, Dan semua 10 orang yang engkau layani dan juga orang tua, those 10 will reproduce into another 10. dan 10 itu akan menghasilkan 10 lagi. And there's 100 right there. Dan ada 100 di sana. And those 100, come on, they will reproduce into another 10, and there's 1,000. Dan dari 100 itu akan menghasilkan 10 lagi dan itu menjadi lebih lagi dari 1000. The extension of the kingdom of God and the work of the ministry will not be done by you two, by yourselves. Perluasan kerajaan sorga tidak akan hanya dilakukan oleh Anda berdua. But you will father, you will mother, you will raise, you will train, you will equip, and you will send out. Tapi engkau akan membapai dan mengibui dan engkau akan melatih dan juga engkau akan mengutus. Could I just pray for you both? Could you come and stand here, and can we Boleh quickly have Anda a couple berdua people untuk berdiri stand di behind depan, you? berdoa. Just lift your hands to heaven. Father, Bapak, in the name of Jesus, dalam nama Yesus, I say this is a time of increased power and anointing and authority. ini adalah waktu di mana ada peningkatan di dalam otoritas dan juga kuasa. I release a fresh mantle, a fresh anointing. Aku lepaskan jubah yang baru dan
pengurapan yang baru. I see the passing of the baton on. Aku melihat ada obor yang dilepaskan, dipas kepada generasi yang baru. And I see you shift from running the race on the track Dan engkau sedang berlari di dalam trek yang benar. to you being in the stands cheering on the runners that you have raised. Dan engkau menepuk tangan dan juga menyemangati orang-orang yang berlari, orang-orang yang sudah engkau tumbuhkan. So Father, come upon them by your Spirit now. Bapa, datang dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Thank you, Father. We bless them, we celebrate them in Jesus' name. Kami berkati mereka dalam nama Yesus. Yanni, you have things to say. Kami hormati engkau. You have things to speak. Kau punya beberapa hal untuk kau sampaikan. And don't be surprised when God asks you to correct things. Jangan kaget ketika Tuhan meminta engkau untuk membenarkan beberapa hal. Your correction will be an expression of your love. Pembenaranmu dan kebenaran itu akan menjadi satu ekspresi dari kasih-Mu. Spirit of God. Bless them in Jesus' name. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Hallelujah. It is such an honor and privilege to be here with you. Satu kebanggaan dan juga kehormatan untuk bersama-sama dengan Anda hari ini. Are you doing well? Apakah kita semua baik? You enjoying life, enjoying God? Kita enjoy kehidupan dan juga Tuhan? Are you ready for the word of God? Apakah engkau siap akan firman Tuhan? Are you ready to preach with me? Apakah engkau siap untuk berbicara dengan saya? Praise God. Puji Tuhan. I want to talk about discipleship, Aku ingin berbicara tentang pemuritan. and my contribution is just what the Father has been saying to me. Dan kontribusi saya hanyalah apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada saya. There's many different views or definitions of what discipleship is. Ada banyak perbedaan pandangan tentang apa itu pemuritan. But I want to lean into one main one and just unpack it for us a little bit today. Dan aku hanya ingin fokuskan kepada intisarinya hari ini. This is what the Lord said to me. Ini apa yang Tuhan katakan kepada saya. Discipleship is walking with people towards God. Pemuritan adalah berjalan dengan orang-orang kepada Tuhan. I want you to think about that with us today. Aku ingin Anda berpikirkan tentang itu hari ini. Discipleship is walking with people towards God. Pemuritan adalah berjalan bersama-sama dengan orang-orang di sekitarmu kepada Tuhan. Sometimes we reduce discipleship to just teaching and training. Seringkali kita mengurangi pemuritan hanya tentang mungkin mengajar atau mungkin melatih. Like the small study room of a house. Seperti satu rumah yang kecil untuk belajar. But true discipleship is actually the large living area of the house. Tapi pemuritan adalah sesungguhnya adalah satu ruangan yang besar di dalam rumah. And Jesus modeled this perfectly for us. Dan Yesus memodelkan ini sangat baik bagi kita. Can I encourage you Boleh saya menginspirasi Anda? with whatever it is that you want to understand about God and the things of God? Apapun itu yang Anda ingin kenal tentang Tuhan dan atau apapun itu tentang Tuhan, Learn from other people, belajarlah dari orang lain. read books, Bacalah buku, study, belajar, listen to podcasts. dengarkan podcast. But don't do that as your primary source of discovering the truth. Tapi jangan jadikan itu sebagai yang utama untuk mencari kebenaran. We don't just need someone else's understanding of truth, we need the truth. Kita nggak hanya membutuhkan apa yang orang lain tahu tentang kebenaran, tapi kita perlu kebenaran. It's time to simply go back to the Bible and look what it says. Ini bukan hanya tentang kita kembali kepada Alkitab dan lihat apa yang dikatakan.
God is restoring a dependence on God's word. Dan Tuhan sedang memulihkan satu kepergantungan kepada firman Tuhan. And does anyone believe that it is the final authority? Dan bukankah kita percaya bahwa Come itu on, adalah church. otoritas yang Let's paling wake up tinggi? this morning. God's word is the authority. Firman Tuhan adalah otoritas yang paling So if we tinggi. want to understand discipleship, we need to go to God's word. Kalau kita ingin mengenal tentang pemuritan, kita perlu masuk ke dalam firman Tuhan. And we need to look at the example of Dan Jesus. kita harus melihat contoh dari Yesus Kristus. So discipleship is walking with people towards God. Jadi pemuritan adalah berjalan dengan orang-orang kepada Tuhan. See, the destination of discipleship is always God. Akhir dari satu pemuritan adalah Tuhan. I'm going to say some things that might be deep, but I want you to lean in and allow the Spirit of God to take us deeper than our minds. Aku ingin kita masuk sama-sama ke dalam dan aku ingin kita izinkan pikiran kita untuk masuk lebih dalam. The destination of discipleship is not your changed life. Akhir dari satu pemuritan bukanlah perubahan hidup Anda, It is God. adalah Tuhan. The destination of discipleship is God. Akhir dari satu pemuritan adalah Tuhan. The destination of the disciples walking with Jesus was not their changed lives. Akhir dari ketika 12 murid itu berjalan dengan Tuhan bukanlah kehidupan mereka diubahkan. That is a lovely and right result of discipleship, but it's not the focus. Itu adalah satu hal yang baik di dalam pemuritan, tapi itu bukanlah fokusnya. The focus is us walking closer towards the Father. Fokusnya adalah kita berjalan lebih dekat kepada Bapa. A disciple is identified as one who is stepping closer to the Father. Seorang murid itu dikenal sebagai satu orang yang berjalan lebih dekat kepada Tuhan. I'm going to get into the Word of God. Aku akan masuk lebih dalam lagi ke dalam firman Tuhan. In Matthew chapter 4 verse 19, Matius 4 ayat 19. it's the most common statement Jesus made about discipleship. Inilah Yesus yang sering katakan tentang satu pemuritan. He says, "Come, follow me." Tuhan katakan, datanglah dan ikutlah aku. I love the directness of Jesus. Saya suka sekali dengan kelangsungannya Tuhan. Jesus did not say, "I have a plan, would you like to consider it?" Tuhan tidak bilang, aku punya rencana, maukah kau pikirkan tentang itu? Let me tell you all the details and then you can think about it and decide whether or not you want to join. Aku akan berikan semua detailnya dan kamu akan tentukan apakah engkau ingin join atau tidak. We need a fresh revelation that God is not the God of suggestions, Tuhan bukanlah Tuhan akan sugesti, but He is the God of declarations. tapi Dia adalah Tuhan akan deklarasi. And He said, "Come, follow me." Dan Tuhan katakan, datanglah dan ikutlah aku. And then He said, "I will send you out to fish for people." Dan Tuhan katakan, aku akan mengirim engkau. We need to understand that Jesus is perfect theology. Kita perlu mengenal bahwa Yesus adalah teologi yang sempurna. In other words, He was exactly like His Father. Atau dalam kata lain, Dia adalah sama persis dengan Bapanya. And in John 14 verse 6, Jesus said this. Dan Yohanes 14 ayat 6 Tuhan katakan seperti ini. He said, "I am the way and the truth and the life. Dan aku adalah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. No one comes to the Father except through me." Tidak ada orang yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. I want you to get the picture of what Jesus is showing us here. Aku ingin sama-sama kita mendapatkan gambaran akan apa yang Yesus katakan di sini. This is discipleship according to Jesus. Ini adalah pemuritan menurut Yesus. Come and walk with me. Jalan dan datang dan berjalan bersama saya. Don't sit down for an hour once a week and just learn some things. Jangan hanya duduk 1 minggu sekali dan belajar tentang beberapa hal. But come and do life with me. Tapi datanglah dan lakukan kehidupan dengan saya. Come and stay in the same house where I am staying. Dan tinggallah di mana rumah saya tinggali. Eat at my table.
dan makan di dalam meja saya. Watch when I interact with people. Lihatlah ketika saya berinteraksi dengan orang-orang. Watch how I treat the religious people. Bagaimana saya memperlakukan orang-orang Watch how religius. I treat those that are sinners and those that are rejected. Bagaimana saya memperlakukan orang-orang pendosa dan orang-orang yang ditolak. Watch how I speak and treat the little children. Bagaimana saya berbicara dan memperlakukan anak-anak kecil. Watch my whole life as you walk with me and live with me. Lihatlah kehidupan saya selagi Anda berjalan dan juga hidup dengan saya. And as you do that, Dan ketika Anda melakukan itu, you'll discover that I am the way to the Father, so come with me. Let's go to the Father. kau akan menemukan bahwa dia adalah jalan kepada Bapa. Mari kita sama-sama berjalan kepada Bapa. The outcome of the disciples walking with Jesus is they went deeper in relationship with the Father. Hasil dari pemuritan dengan Yesus adalah satu keintiman yang dalam dengan Bapa. And I want to commend again Pastor Teddy and Pastor Leani that you have walked with people, invited them into your homes and into your lives, and you have pointed people to the Father. Dan aku ingin katakan kepada Pak Teddy dan juga Bulian, engkau telah menuntun orang-orang kepada Bapa melalui hidupmu. And today, I am putting that mantle of discipleship on everyone else in this room. Dan aku lepaskan jubah pemuritan di dalam setiap kehidupan Anda. What they have done for you is now time for you to do for others. Apa yang telah mereka lakukan kepada Anda, inilah waktunya Anda untuk lakukan kepada orang lain. Discipleship is walking with people towards God. Pemuritan adalah berjalan dengan orang-orang kepada Tuhan. But discipleship this is the main thing I want to say. Discipleship is living a life that is worth following. Dan pemuritan adalah menghidupi kehidupan yang layak untuk diikuti. I'm actually going to let you stop and take a break for a moment. It's beautiful, but I'll let you come back soon. Wonderful. That's because I love worship so much. Karena saya mencintai I'm trying to penyembah preach the word, but I'm also just enjoying the worship. Saya ingin berbicara tapi saya juga menikmati worship. So now I can just go hard at it. Dan saya sekarang bisa fokus kepada Anda. So Paul was one who followed Christ, was a disciple of Jesus, not while he walked the earth, but after when God encountered him. Dan Paulus menjadi menjadi seorang murid ketika Yesus tidak lagi di dalam dunia. And now Paul has disciples that follow him. Dan Paulus sekarang mempunyai murid-murid yang mengikuti dia. In 1 Corinthians chapter 11 and verse 1, Paul writes this. 1 Korintus 11 ayat yang pertama, Paulus katakan seperti ini. Follow my example as I follow the example of Christ. Ikutilah kehidupanku seperti aku mengikuti kehidupan Tuhan. Disciples will never stop following God. Murid tidak akan pernah berhenti mengikuti Tuhan. Even when people follow you, you must keep on following God. Sekalipun ada orang-orang mengikutimu, Anda harus tetap mengikuti Tuhan. Pastor Leani, Pastor Teddy, they keep on following God even while you are following them. Pastor Teddy dan juga Pastor Liani, dia mengikuti Tuhan sekalipun kalian mengikuti mereka. We never outgrow following Jesus, amen? Kita tidak akan pernah selesai mengikuti Tuhan. And so Paul was following Jesus, but he told people, come on, you can follow me as I follow Jesus. Dan Paulus katakan, engkau bisa mengikuti aku selagi aku mengikuti Yesus. I want you to get the main point right now. It's not about teaching them, it's about living an example for them. Aku ingin kita melihat fokusnya ini bukan tentang mengajari mereka, tapi menjadi contoh bagi mereka. The disciples heard Jesus teach many truths. Dan murid-murid mendengar Yesus mengajarkan banyak kebenaran. But I believe the greatest part of their discipleship was watching him and how he lived. Tapi yang paling penting di dalam pemuridan adalah melihat bagaimana ia hidup. And this is what Paul writes in Philippians 4 verse 9. Dan inilah yang dikatakan Paulus di Filipi 4 ayat yang 9. Whatever you have learned or received or heard from me. Apapun itu yang kau pelajari atau mungkin dengarkan atau mungkin terima daripadaku. And whatever you have seen in me. Apapun yang kau telah lihat dalam hidupku. In other words, anything about my life that you see. Di dalam kata lain, apapun itu tentang hidupku yang telah kau lihat.
you can put it into practice and the God of peace will be with you. Dan engkau bisa contohkan itu dan damai sejahtera akan menjadi bersama-sama dengan Anda. If you hear me say something, you can say it and you'll have the peace of God. Kalau engkau mendengarkan apa yang saya katakan, kau bisa katakan itu dan kau akan mempunyai damai sejahtera If Tuhan. you see me do something, you can do it and you'll have the peace of God. Ketika engkau melihat aku melakukan sesuatu, engkau bisa lakukan itu dan kau akan mempunyai damai sejahtera Tuhan. You might say that's fine for the Apostle Paul, but I'm not perfect like him. Mungkin kita bisa katakan itu adalah Rasul Paulus dan aku tidak sempurna seperti dia. Well, in the chapter before, in Philippians chapter 3, Dan di pasal sebelumnya, yaitu di Filipi pasal 3, Paul writes, not that I've already arrived, not that I've already attained. Paulus katakan bukannya saya sudah menerima atau saya sudah mencapai segala sesuatu. He's saying I'm not perfect yet, Aku belum sempurna sama sekali. but I'm pressing on to take hold of all that Jesus Christ has done Tapi for aku me. berusaha tentang apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup saya. Disciple makers don't need to be perfect, they just need to be pursuing Jesus. Murid-murid itu tidak perlu menjadi sempurna, tapi mereka hanya perlu untuk mengikuti Tuhan. Because part of what we need to learn in discipleship is this. Dan inilah bagian dari satu pemuridan. There are no perfect people, but there are people that ask God to forgive them and other people to forgive them when we make a mistake. Tidak ada orang-orang yang mengampuni. Oh, sorry Pastor. There are people that there's no one that is perfect. Tidak ada orang yang sempurna. But we need to see people that even when we make a mistake and do a wrong thing, that we model repentance. Tapi kita perlu melihat ketika ada orang-orang yang salah, kita harus mencontohkan pertobatan. If you think anyone has it perfectly all together, you believe a lie. Kalau kita percaya bahwa seseorang itu sudah sempurna, kita percaya terhadap kebohongan. We don't need perfect leaders, we just need pursuing Jesus leaders. Kita nggak perlu seorang pemimpin yang sempurna, kita hanya perlu untuk mengikuti contoh Yesus. And so Paul said, follow me as I follow Jesus. Paulus katakan, ikutilah aku seperti aku mengikuti Yesus. And then I love what he writes in 1 Timothy chapter 4 verse 12 to young Timothy. Aku sangat suka dengan apa yang dia katakan kepada Timothy di 1 Timothy 4 ayat 12. And this is the word of the Lord for some of you today. Dan inilah firman Tuhan bagi Anda hari ini. Paul writes to Timothy, a young disciple. Paulus katakan kepada Timotius, muridnya yang muda itu. Anyone a young disciple here today, put your hand up high. Adakah orang-orang muda di sini hari ini, boleh angkat tanganmu? Anyone a young follower of Jesus? Come on, up high, high, Orang muda high. yang mengikuti Tuhan boleh angkat tangan. Okay, Paul's writing to you, and we're all young, right? Dan Paulus katakan itu, dan kita semua muda, bukan? I'm just a few years younger than Pastor Teddy, but I'm still young. Saya hanya beberapa tahun lebih muda daripada Pastor Teddy, tapi saya tetap muda. So Paul writes, don't let anyone look down on you because you are young. Paulus katakan jangan biarkan orang-orang menganggap engkau muda karena engkau rendah karena engkau muda. Age has nothing to do with following Jesus or being a disciple or a disciple maker. Umur itu tidak menentukan kita untuk menjadi seorang murid atau bahkan menjadi penghasil murid. I feel the Holy Spirit talking to me right now, Dan aku merasa Roh Kudus berbicara kepada saya sekarang. and I need everyone to listen. Dan aku butuh semua untuk mendengarkan. Some of you in this room have already said, I can't do that because I'm too young. Beberapa dari Anda berkata di dalam hatimu, aku nggak bisa lakukan itu karena saya terlalu muda. And the Lord says, no, you're not too young. Dan Tuhan katakan, enggak, kamu enggak terlalu muda. Don't say that again. Jangan katakan itu lagi. God can use you when you're young. Tuhan bisa memakai Anda ketika Anda muda. Jesus was 12 and he was in the temple and learning and being a disciple. Tuhan ada di umur 12 ketika dia ada di dalam bait suci dan mengajarkan orang-orang banyak. God calls many young people to not only follow him but to actually help other people follow him. Tuhan memanggil orang-orang muda bukan hanya untuk mengikuti dia, tapi juga orang-orang lain mengikuti orang-orang muda tersebut. And sure, you might not have all the wisdom of an older person, Mungkin kau nggak punya hikmat dari orang-orang tua yang ada, but you also don't have as much baggage as an older person. dan kau nggak punya banyak. Sorry, Pastor. You also don't have as much baggage.
Oh, baggage. What is baggage? Luggage, rubbish, Beban, ya beban. 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 Sorry. You're doing great, mate. Yeah, thank How many people like Jason's preaching last night? Come on. Man of God. See, not perfect. You're 22? 22. 22. 49, 22. I'm not perfect. He's not perfect. I'm following Jesus. He's following Jesus. Yep. If you follow me, you'll end up closer to the Father. If you follow Jason, you'll end up closer to the Father. Amen. Come on, get rid of this age separation. Yes. God wants to use you Tuhan ingin memakai Anda at the age that you are right now. di umur Anda sekarang. Paul said, don't let anyone look down on you because you are young, Jangan biarkan orang-orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. but set an example for the believers. Tapi jadilah contoh bagi orang-orang percaya. That's discipleship, my friends. Itulah pemuritan, teman-teman. It's not just teaching, it's set an example for the believers. Bukan hanya mengajar tapi menjadi contoh bagi orang-orang percaya. Jesus was an example to the disciples. Yesus adalah contoh bagi murid-muridnya. And we are called, Timothy was called to set an example for the believers. Timotius dipanggil untuk menjadi contoh bagi orang-orang percaya. And even with that, we often think it's just about teaching the right theology. Kita berpikir hanya tentang mengajarkan teologi yang benar. But listen to what Paul says. Tapi dengarkan apa yang Paulus katakan. Set an example to the believers in speech, Jadilah contoh bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. in conduct, which is in life, Dalam perbuatanmu, artinya di dalam kehidupanmu. in love, Di dalam kasihmu. in faith, Di dalam imanmu. and in purity. Di dalam kekudusanmu. And then he says in verse 16, Dan di dalam ayat yang ke-16. watch your life and doctrine closely. Perhatikan hidupmu dan juga doktrinmu dengan benar. Persevere in them both, Dan tetaplah di dalam mereka. because if you do, you will save yourself and those that hear you. Dan ketika Anda melakukan itu, engkau sedang menyelamatkan dirimu dan orang-orang yang mendengarkanmu. Let me tell you what Paul is saying. Biarlah saya katakan tentang apa yang Paulus katakan. And I think this is the word of the Lord for us right now. Dan inilah firman Tuhan bagi kita hari ini. Don't just focus on getting your doctrine right. Dan jangan hanya fokuskan mendapatkan doktrin yang benar. Let's get our life right. Biarlah hidup kita benar. Set an example for the believers in speech. Jadilah contoh bagi orang-orang percaya di dalam perkataan. Can those that want to know God copy everything that you say? Bisakah orang-orang yang mau mengenal Tuhan mengkopi segala sesuatu yang kau katakan? And this is not just the absence of bad speech. Ini bukan hanya ketidakhadiran pembicaraan yang tidak baik. This example in speech is what comes out of your mouth when you're under pressure. Contoh dari pembicaraanmu adalah apa yang keluar dari mulutmu ketika engkau di dalam satu tekanan. When there's hopelessness around you, does faith come out of your mouth? Ketika tidak ada harapan dalam hidupmu, apakah iman keluar dari mulutmu? When people are persecuting you and putting you down, does praise come out of your mouth? Apakah ketika engkau dipersecute atau dianiaya, apakah puji-pujian keluar dari mulutmu? Because this is what disciples and disciple makers do. Ini adalah apa yang murid-murid dan pencipta murid-murid lakukan. We set an example in our speech Kita jadi contoh di dalam perkataan kita and in our life, dan di dalam hidup kita. how we live life. Bagaimana kita menghidupi kehidupan? Is the way that we do our job or the way that we do our studies something that others can do and end up closer to God? Apakah yang kita lakukan di dalam pekerjaan atau mungkin di dalam pelajaran itu menjadikan orang-orang di sekitarmu dekat dengan Tuhan? Set an example in your love. Jadilah contoh di dalam kasihmu. Look at how Jesus loved people. Lihatlah bagaimana Yesus mengasihi orang-orang. He turned things upside down, didn't he? Dia memutar balikan sesuatu, bukan? This person that's caught in adultery, they deserve to be stoned. Dan dia melihat ada perempuan yang terdapat melakukan perzinahan, dia seharusnya dapat But batu-batu. Jesus said, I don't condemn you,
but go and sin no more. Tapi Tuhan katakan, aku tidak menghakimu, tapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mercy and truth coming together. Dan kebaikan dan juga kebenaran datang bersama-sama. He loved people enough to walk with them and to talk with them and to meet them in their brokenness. Dia sangat suka untuk berbicara dan juga untuk bertemu dengan mereka ketika mereka di dalam kehancuran. Is the way that you treat the people in your life worthy of following so that people end up closer to God? Apakah hidupmu dalam memperlakukan orang-orang di sekitarmu itu layak untuk diikuti oleh orang-orang? And he says, be an example in your faith. Dan dia katakan, jadilah contoh di dalam imanmu. I find it interesting that he put faith forth after speech, life, and love. Dan aku lihat sangat senang ketika dia taruh iman itu setelah perkataan dan juga kasih. I feel something right now. Aku merasakan sesuatu sekarang. You preached a message on faith last night. Interpret. Saya berbicara tentang iman kemarin. Most of it I didn't understand because it was in Indonesian. Mungkin kalian berpikir saya nggak mengerti karena itu dalam bahasa Indonesia. But I got the heart of what my brother was saying. Tapi saya dapatkan sesuatu apa yang saudara saya katakan. And according to Hebrews 11:6, without faith we can't please God. Dan dia katakan di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. And so that is most important to God. Dan itu artinya adalah sesuatu yang paling penting bagi Tuhan. Ephesians 2 verse 8, for it is by grace we have been saved through faith. Dan Efesus 2 ayat 8 katakan bahwa dengan kasih karunia kita diselamatkan melalui iman. So faith is important to God, amen? Jadi iman adalah sesuatu yang penting bagi Tuhan, amen? And so for God, He sees our faith. Karena Tuhan melihat iman kita. But I'm drawn right now that Paul says to Timothy, set an example in your speech, in your life, and in your love before he talks about his faith. Dan saya sangat suka ketika dia berkata tentang perbuatan dan juga kasih sebelum ia berkata tentang iman. While faith is most important to God, Dan iman adalah sesuatu yang paling penting bagi Tuhan. people don't care about our faith until they see our speech, our life, and our love actually point them to God. Dan Tuhan, orang-orang tidak peduli tentang iman kita sebelum kita dalam perkataan dan juga perbuatan kita. They don't care what scriptures you know. They want to know if your life is any good. Mereka nggak peduli tentang firman Tuhan yang keluar dari mulutmu, dia hanya melihat apa yang ada dalam imanmu. In fact, we've got to guard against knowing good theology but living bad lives. Jangan sampai kita hidup di dalam teologi yang benar tapi menghidupi kehidupan yang salah. Around the world where people have been leaders and they've been preaching, Di dalam dunia ini ada banyak orang-orang pemimpin, mereka menjadi pemimpin dan juga mereka berkhotbah. and then something happens in their life and people get discouraged and step back from God. Dan sesuatu terjadi dalam hidupnya dan orang-orang menjadi mundur dari Tuhan. Nothing wrong with their theology, Tidak ada yang salah dengan teologi mereka, but something wrong with their speech or their life or their love or their tapi ada purity. yang salah dengan perkataan, dengan juga kasih dan juga kekudusannya. I'm calling us as a people today Aku memanggil kita sebagai orang-orang hari ini to be disciples who follow dan Jesus untuk menjadi murid, untuk mengikuti Tuhan. and live lives that are worth following so that other people connect with the Father through our lives. Dan menghidupi kehidupan yang layak untuk diikuti supaya orang-orang di sekitar bisa mengenal kepada Bapa. And again in that verse 16 Paul says, watch your life and your doctrine closely. Dan 16 katakan, perhatikan kehidupanmu dan juga doktrinmu dengan benar. Again, it's interesting that Paul puts life before doctrine. Dan ini begitu menarik bahwa bahwa Paulus menaruh kehidupan sebelum doktrin. See, spiritually our life flows from our doctrine. Secara spiritual hidup kita itu keluar dari doktrin Are you with kita. me? Apakah kalian mengerti? What we believe, we live. Apa yang kita percaya itulah yang kita hidupi. But what's the context of what Paul is saying? Tapi apa yang konteks di dalam Paulus yang katakan? This is not what's most important to God, Ini bukan sesuatu yang paling penting bagi Tuhan. because our doctrine is more important because we live from our belief.
Dan doktrin itu adalah sesuatu yang paling penting karena kita hidup dari apa yang kita percayakan. But he's talking about discipleship and setting an example to people. Tapi dia berkata tentang satu pemuritan dan menjadi contoh bagi orang-orang. And he's saying to other people, the doctrine's not the most important thing. Dan dia katakan kepada orang-orang bahwa doktrin bukanlah sesuatu yang paling penting. Your life is the most important thing. Hidupmu adalah yang paling penting. Because your life actually declares what you believe. Karena hidupmu sebenarnya mendeklarasikan apa yang kau percayakan. The scripture verses you quote do not declare what you believe. Ayat-ayat yang kau kuota itu tidak mendeklarasikan apa yang kau We percayakan. think they do and they might to us. Dan mungkin kita pikirkan itu bisa. But to other people, how we live is what we believe. Tapi buat orang lain bagaimana kita hidup, itulah apa yang kita percayakan. And so Paul says, watch your life. Come on, watch your life and your doctrine. Paulus katakan, lihatlah kehidupanmu dan juga doktrinmu. And then he says, persevere in them both. Dan Paulus katakan, kuatkanlah di dalam kedua mereka. It is pointless studying the Bible for 4 years to get a degree if your life is pointing people away from God. Tidak penting untuk kita belajar 4 tahun teologi, tapi kehidupan kita itu menuntun orang-orang keluar dari Tuhan. We don't need educated Christians, we need godly Christians. Kita nggak perlu orang-orang yang teredukasi dalam Tuhan, tapi kita perlu orang-orang yang benar di dalam Tuhan. And Paul says if you persevere in your life and your doctrine, Dan kalau Paulus katakan ketika engkau sungguh-sungguh di dalam kehidupanmu dan juga doktrinmu, you will save yourself kau akan menyelamatkan dirimu and all those who hear dan you. orang-orang yang mendengarkanmu. The greatest thing you can receive from me is not something I say here, Apa yang Anda bisa terima dari saya bukanlah sesuatu yang saya katakan di sini, but it's what you receive from me if I'm down talking to you one-on-one. tapi apa yang engkau terima dariku ketika saya berbicara dengan Anda satu persatu. I can preach with boldness, but if I don't speak with kindness, then you won't receive the message. Saya bisa berbicara dengan keberanian, tapi kalau saya tidak berbicara dengan kebaikan, kau tidak akan bisa menerima message-nya. God is calling everyone in this room to be a disciple. Tuhan memanggil setiap dari kita untuk menjadi murid. A disciple means pupil, student, learner. Murid berbicara tentang seorang pelajar dan juga orang yang ingin belajar. The starting point of a disciple means I don't know best, God does. Dari pemuridan bukanlah aku mengenal sesuatu yang baik, tapi Tuhan yang tahu. The starting point of discipleship is not my will, but yours be done. Titik mulai dari pemuridan bukanlah You kehendakku, tapi kehendak Tuhan. cannot be making your own decisions and following Jesus at the same time. Kau nggak bisa membuat keputusanmu sendiri, tapi juga mengikuti Tuhan di waktu yang sama. Let me rephrase that. Biarlah saya ulangi itu. You can make your own decisions, but you don't choose your own decisions. Kau nggak bisa membuat keputusanmu tanpa engkau memutuskan sendiri. I am not here on this earth to do what I want. Aku tidak ada di dunia ini untuk melakukan apa yang saya inginkan. The Bible says, I no longer live, Christ lives in me. Firman Tuhan katakan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalamku. And it talks about His good, perfect, pleasing will and plan for my life. Dan Amen. dia berbicara tentang satu rencana yang begitu sempurna bagi hidupku. I honor God most, not by doing what I want the best, but by doing what He has called me to do. Aku menghormati Tuhan bukan dengan apa yang aku ingin lakukan, tapi melakukan apa yang Dia panggil untuk saya lakukan. And this is the same in your life. Dan ini sama dengan hidupmu. You do not know what is best for your life. Kau nggak tahu apa yang terbaik dalam hidupmu. God Tapi does. Tuhan tahu. And God is better than you. Dan Tuhan lebih baik daripada Anda. God is nicer than you. Tuhan lebih baik daripada Anda. God is more good than you. Tuhan lebih baik daripada Anda. Take my word for it. You can trust God with your life. Dan Tuhan, kau bisa percaya Tuhan dengan hidupmu. It may cost you, but it will be best for Mungkin you. itu meng-cost you something, tapi itu akan menjadi terbaik dalam hidupmu. And a key message of the Christian life is not just what's best for me, but what is best for others through me. Kuncinya bukanlah yang terbaik bagiku, tapi menjadi yang terbaik bagi orang lain melalui saya. I'm making a decision to follow Aku Jesus. mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. And God is calling you to make a decision today to follow Dan Jesus. Tuhan memanggil Anda untuk mengikut Yesus hari ini. Listen to my words. Dengarkan perkataan saya. I didn't say accept Jesus.
Saya Jesus. tidak berbicara tentang menerima Tuhan. Many Christians accept Jesus, but fewer Christians follow Banyak Jesus. orang menerima Tuhan tapi sedikit orang mengikut Yesus. Jesus did not say, "Come, accept me." He said, "Come, follow me." Tuhan tidak berkata, datanglah dan terimalah aku, tapi Tuhan katakan, datanglah dan Jesus said, ikutlah "If you aku. want to be my disciple, deny yourself, take up your cross and follow me." Tuhan katakan ketika engkau ingin mengikut aku, deny yourself dan ikut pikulah salib. God is calling us to lay down everything today. Tuhan panggil kita untuk meninggalkan segala sesuatu hari ini. That's when we truly live. Itulah waktu di mana kita benar-benar hidup. But that's only the first part. Tapi itu adalah bagian yang pertama. God is calling us to live lives that are worth following. Tuhan memanggil kita untuk hidup layak untuk diikuti. I wonder if my brother, you can start to join me again. Praise God. This is a statement the Lord spoke to me before the meeting. Dengarkan perkataan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saya sebelum pertemuan ini. The most damage done by Christians is not through wrong teaching, but through wrong living. Kerusakan yang dihasilkan oleh orang-orang Kristen bukan melalui pengajaran yang salah, tapi melalui kehidupan yang salah. Did you hear that? Apakah Anda mendengarkan ini? God is highlighting the need for us to live a life that reflects Him. Tuhan tekankan untuk kita menghidupi kehidupan yang mencerminkan Dia. But I need to stress something right now. Tapi aku harus menekankan sesuatu sekarang. This is not about us striving to be perfect. Ini bukan tentang kita berusaha untuk menjadi sempurna. In fact, some of you are struggling with what I'm saying because you have been trying so hard to be so good. Bahkan sekarang Anda merasa banyak sekali sangat beban karena Anda merasa Anda harus menjadi pribadi yang lebih baik. Jesus says in John 15:5 that if you remain in me and I remain in you, Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 5 bahwa ketika Anda tinggal dalam aku tinggal di dalam you Anda. stay connected to me and focused on me. Ketika Anda tinggal di dalam aku dan fokuskan matamu kepadaku, You will bear much fruit. kau akan menghasilkan banyak buah. What's that? That's the fruit of the Spirit. That's the nature of God. Itu adalah buah-buah roh, itu adalah pribadi dari Tuhan sendiri. We become most like God when we look at God most. Kita menjadi seperti Tuhan ketika kita melihat Dia. Along this journey, we will make wrong decisions. Dalam kehidupan kita akan memutuskan keputusan-keputusan yang salah. But that's okay because we've got a God who is quick to forgive and quick to forget. Tapi itu tidak masalah karena kita mempunyai Tuhan yang cepat untuk mengampuni. Please do not disqualify yourself from being a disciple maker because you're not perfect. Jangan merasa Anda tidak layak karena Anda tidak sempurna. The devil would say, "You're not good enough, you can't do this." Dan iblis katakan kau nggak cukup baik, kau nggak bisa lakukan ini. But your goodness is not based in your goodness, it's based in God's goodness. Tapi kebaikanmu itu tidak berdasarkan kebaikanmu, tapi kebaikan Tuhan. It's got to become more about God and less about us. Dan ini akan menjadi lebih tentang Tuhan daripada lebih tentang kita. So God is calling us to follow Him Tuhan memanggil kita untuk mengikut Dia and to live lives that are worth following. dan menghidupi kehidupan yang layak untuk diikuti. I wonder if you'd stand with us this Mari morning. kita sama-sama berdiri pagi ini. The Bible says to present your lives as a living
sacrifice. Firman Tuhan mengatakan untuk kita menunjukkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. This is a picture of daily laying down our will and picking up God's will. Ini gambaran dari kita selalu menaruh kehidupan kita dan kita mengambil apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. So I'm going to invite a response right now Dan aku ingin Anda untuk merespon hari ini for two things. dari dua hal. Firstly, anyone even that loves God, if you want to give everything to follow Him, then I want you to step forward in a moment. Yang pertama adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan. Kau boleh maju ke depan. But there's another group which might be the same people, Dan mungkin yang kedua mungkin sama. and that is people that say, I want to live a life that is worth following so people get to know Dan God. ini berbicara aku ingin menghidupi kehidupan yang benar supaya aku layak untuk diikuti orang-orang lain untuk mengenal Tuhan. And if any of that is you and you're like, God, I want to be a disciple, I want to be a disciple maker, just start to flood to the front right Kalau itu now. engkau ingin dipakai Tuhan menjadi murid dan juga untuk menciptakan murid-murid, kau boleh maju ke depan saat But ini come juga. right down to the front. Kau Come boleh on, maju ke come depan. quickly. Cepat. This is not an invitation to be perfect, it's an invitation to be all in for God. Ini bukan tentang Anda menjadi perfect, tidak bercacat celah, tapi Anda masuk menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh. And as you come to the front, just right forward. Maju ke depan, maju ke depan. And then just look to God. Dan hanya lihat kepada Tuhan. Close your eyes, forget what's going on. Tutuplah matamu. Let's not overly worry about where they line up. Let's just get them in. Come in, Jangan come in. khawatirkan tentang barisan-barisan, just move forward. Maju ke depan. Praise God. Gila Tuhan. Hallelujah. Look to the Lord and let me speak into your hearts. Lihatlah kepada Tuhan dan biarlah saya berbicara kepada hati Anda. Jesus called imperfect people to follow him. Yesus memanggil orang-orang yang tidak sempurna untuk mengikut Dia. Many of them struggled along the way and they were walking with God in the flesh. Dan banyak orang kesulitan di dalam perjalanan dan mulai mengikuti Tuhan dengan di dalam daging. So don't judge yourself and be hard on yourself when you fail along the way. Jangan kondem dirimu sendiri, jangan tuduh dirimu sendiri ketika Anda gagal di dalam perjalananmu. The disciples did, and yet Jesus still chose them. Sekalipun murid-murid pun seperti itu, tapi Tuhan tetap memilih mereka. One of the greatest gifts that you can give to God is to not be too hard on yourself. Persembahan yang terbaik yang bisa Anda berikan adalah tidak terlalu menekan dirimu sendiri. You honor God most not when you're perfect, but when you receive His grace